अथ 80तमोऽध्यायः। शिव उवाच। अयोध्यायां महादेवी वसिष्ठस्यैव चाश्रमे श्रीधनेश्वरशर्मेति ब्राह्मणो वसति प्रिये। स पण्डितो गुणज्ञश्च धनी मानी विचक्षणः। पतिव्रता च तस्य स्त्री पतिसेवासु तत्परा। पुत्रद्वयं तथा जातं विद्यया स तु जीवति। भागिनेयस्ततो देवी तद्धनेश्वरशर्मणा। तत्र वासार्थमायातः सह पत्न्या वरानने। तीर्थयात्राप्रसङ्गेन गृहे तस्यावसद्विजः। मासमेकं स्थितं तत्र भागिनेयस्ततो मृतः। दष्टः सर्पेण देवेशी कर्मकाण्डं तथा कृतम्। वर्षमात्रे ततो जाते भागिनेयस्य वै स्त्रियः। धनेश्वरे महाप्रीतिर्जाता खलु वरानने। भार्यां पुत्रं च वैरुध्यं प्रत्यहं जायते तदा। गृहे स्वर्णं च रौप्यं च सर्वं तस्यै न्यवेदयत्। ततो बहुगते काले तस्य मृत्युरभूत् किल। यमधूतैर्महाघोरे नरके क्षिप्त ईश्वरी। यमाज्ञया वरारोहे 60 वर्षसहस्रकम्। अन्यत्रापि कृतं पापं प्रयागे च विनश्यति। प्रयागे यत्कृतं पापं रामपुर्यां विनश्यति। अयोध्यायां कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। नरकान्निःसृतो देवी बकयोनिरजायत। पुनर्दर्दुरयोनि वै काकयोनिस्ततोऽभवत्। पुनर्मानुषयोनिं वै धनधान्यसमन्विताम्। यातः पुण्यतमे देशे देवगन्धर्वसेविते। सर्वविद्यासु विख्यातो गुणज्ञो रूपवांस्तदा। पूर्वजन्मनि देवेशी भागिनेयवधूं प्रति सम्भोगं कृतवान् विप्रः कुक्षिपीडा ततः परम्। वंशच्छेदो विशालाक्षी कन्यका बहवस्तथा। भागिनेयस्य वै द्रव्यं भुक्तं पुत्रयुतं ततः। शरीरे बहुधा पीडां परस्त्रीगमनादनु। अस्य शान्तिं प्रवक्ष्यामि शृणु त्वं मम वल्लभे। गृहवित्तषडंशं तु पुण्यकार्ये नियोजयेत्। गायत्री जातवेदाभ्यां जपलक्षं चकारयेत्। दशांशहवनं कृत्वा तर्पणं मार्जनं तथा। जीर्णोद्धारं वरारोहे कूपं चैव तडागकम्। तद्वदेव च वै कुर्यात् 60 वृक्षावरोपणम्। प्रयागे माघमासे तु तुलादानं प्रयत्नतः। धूम्रवर्णां तथा गां वै दद्यात् विप्राय सत्कृताम्। एवं कृते वरारोहे पूर्वपापं विशुध्यति। पुत्रोऽपि जायते देवी वन्ध्यात्वं च प्रशाम्यति। काकवन्ध्यात्वशान्त्यर्थं रवियुक्तां तु सप्तमीं कृत्वा पत्नीं वरारोहे सुवर्णं दानमाचरेत्। शय्यादानं ततो दद्यान् मृतवत्सा सुपुत्रिणी। सर्वरोगोक्षयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा। इति 80तमोऽध्यायः।